Good evening, everyone. Well, how are you this evening? Good. I'm so excited with our combined service. As mentioned before, this is the second time for us to have service together. And then last time I was preaching. So tonight, I'm so grateful. I'm so thankful that we will be ministered by Pastor Chris Bannon from the Commons. I think for Rochester City Blessing Church. Maybe for some of you, this is the first time to see Pastor Chris, a cool guy. So I think without further ado, let's welcome Pastor Chris. And I will be interpreting. I'm so glad to be together with you. Senang bisa bersama-sama dengan saudara semua ya malam hari ini. Thank you for your hospitality and the fellowship of the Spirit. Terima kasih buat pelayanannya dan juga persekutuannya di dalam Tuhan dan Roh Kudus. We'll be in John chapter 19 tonight. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 19 malam hari ini. And I'll read the text and then pray to start. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan berdoa. John chapter 19 verse 1. Yohanes 19 ayat yang pertama. Then Pilate took Jesus and flogged him. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. And arrayed him in a purple robe. Mereka memakaikan dia jubah ungu. They came up to him saying, "Hail, King of the Jews." Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." And struck him with their hands. Lalu mereka menampar mukanya. Pilate went out again and said to them, "See, I am bringing him out to you, that you know I find no guilt in him." Pilatus keluar lagi dan berkata, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. So Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. And Pilate said to them, "Behold the man." Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. When the chief priests and officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord God, thank you that you are here with us. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau berada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Thank you for the blessing of our fellowship in the Spirit. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam persekutuan di dalam Roh Kudus. Thank you for your word where we can meet you. Terima kasih buat firman Tuhan. And pray that you would lead us tonight into your grace. Berdoa biar Engkau boleh memimpin setiap kami. Amen. Dalam nama Yesus, amin. As we meditate upon the Apostle John's account of Jesus' death, Ketika kita merenungkan kisah Rasul Yohanes ya tentang kematian Yesus, we remember what he himself tells us about why he wrote this down for us. kita teringat apa yang dia katakan sendiri kepada kita tentang alasan ia menuliskan hal ini buat kita. In John 20:31, he says, "These are written so that you may believe Jesus is the Christ." Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. From the very first verse of John's Gospel, Dari ayat pertama Injil Yohanes, he makes it clear that what is going to follow is not just a story about another man. ia menjelaskan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah sekedar kisah tentang orang lain. Not just another teacher, not just another moment in history. Bukan hanya sekedar guru lain, bukan sekedar momen yang lain di dalam sejarah. He makes it clear that what he has written down for us is the story of the beginning of a whole new world.
Ia menjelaskan bahwa apa yang telah ia tuliskan bagi kita adalah kisah tentang dimulainya dunia yang sama sekali baru. A new creation, a new humanity made new in and through Jesus. Ciptaan baru, kemanusiaan yang baru yang diperbarui di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jesus, the one who was and is the very Word of God made flesh. Yesus yang adalah dan adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jesus who becomes like us in order to be given for us. Yesus yang menjadi seperti kita agar ia dapat diberikan bagi kita. Jesus poured out for the forgiveness of our sins. Yesus yang dipecah-pecah dan dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. The very first words of John's gospel take us back to the very first words of all of Scripture. Kata-kata pertama dalam Injil Yohanes ini membawa kita kembali ke kata-kata pertama dari seluruh kitab Yohanes. Because in John chapter 1, verse 1, he begins, "In the beginning was the Word." Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 5, ayat 1 dimulai, pada mulanya adalah firman. And the Word was with God, and the Word was God. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. He was in the beginning with God. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. In him was life, and that life was the light of mankind. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. In John chapter 19, at the cross of Jesus, we clearly see the darkness that John has mentioned. Di dalam Yohanes pasal 19 ini di kayu salib Yesus kita melihat dengan jelas kegelapan yang disebutkan Yohanes. The great darkness of our world, the terrible consequences of our sin. Kegelapan yang besar di dunia kita akibat yang mengerikan dari dosa-dosa kita. At the cross, we see the world as we have made it in our rejection of our good God. Di kayu salib kita melihat dunia sebagaimana kita telah diciptakan dalam penolakan kita terhadap Tuhan kita yang baik. And our rejection of the abundant life he made us for. Dan kehidupan yang berlimpah yang telah Ia ciptakan bagi kita. But even more clearly, as John leads us here to and through the cross, Namun bahkan lebih jelas lagi saat Yohanes menuntun kita di sini ke dan melalui kayu salib, what he intends that we see is Jesus. apa yang Ia maksudkan agar yang kita lihat itu adalah Yesus. The light that shines in the midst of the darkness. Terang yang bersinar di tengah kegelapan. Offering himself to it, but never even for a moment overcome by it. Mempersembahkan dirinya kepada kegelapan itu tetapi tidak pernah bahkan untuk sesaat dikalahkan olehnya. When we look at the cross, despite all the darkness, John intends that we should behold Jesus himself. Ketika kita memandang kayu salib terlepas dari semua kegelapan, Yohanes bermaksud agar kita bisa memandang Yesus sendiri. Behold the light shining in the midst. Lihatlah terang itu bersinar di tengah-tengah kita. Behold the King, Lihatlah sang raja. and repent and believe and live. Bertobatlah, percayalah dan hiduplah. As I've meditated on John chapter 19 this week, I see the gospel story told through 3 different invitations to behold. Saat saya merenungkan Yohanes pasal 19 minggu ini, saya melihat kisah Injil diceritakan melalui 3 undangan yang berbeda untuk melihat Yesus. First, behold the man. Yang pertama, lihatlah manusia itu. Again in John chapter 19 verse 1, then Pilate took Jesus and flogged him, and the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple robe. Lagi di Yohanes 19 mulai ayat pertama, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya.
mereka memakaikan dia jubah ungu. They came up to him saying, "Hail, King of the Jews," and struck him with their hands. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi," lalu mereka menampar mukanya. Pilate went out again and said to them, "See, I am bringing him out to you that you may know I find no guilt in him." Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." So Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. And Pilate said to them, "Behold the man." Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." When the chief priests and officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." As the apostle John records these words of Pilate, "Behold the man," Ketika Rasul Yohanes mencatat kata-kata Pilatus ini, "Lihatlah manusia itu," he holds before us a mirror and invites us to behold in Jesus ourselves. ia memegang cermin di hadapan kita dan mengundang kita untuk melihat diri kita sendiri di dalam Yesus. To behold humanity and what we have become in our sin. Untuk melihat kemanusiaan dan siapa kita yang telah menjadi bagian dalam dosa kita. Because we remember from the book of Genesis that the vocation of human beings was to rule upon the earth. Kita ingat di dalam kitab Kejadian bahwa panggilan manusia adalah untuk memerintah bumi. In communion with the Creator God. Dalam persekutuan dengan Tuhan Sang Pencipta. In Genesis 1:26 we read, "Then God said, let us make mankind in our image, after our likeness." Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. And let them have dominion over the fish of the sea and the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. But mark that word, dominion. Saudara perhatikan kata itu untuk berkuasa. Because the Lord God created us, human beings, to be kings and queens amidst His very good creation. Tuhan Allah menciptakan kita, manusia, untuk menjadi raja dan ratu di tengah-tengah ciptaannya yang sangat baik. In unity with Himself and under His leadership. Dalam kesatuan dengan dirinya yang di bawah kepemimpinannya. But we believe the lie that we would be better off to rule and reign over ourselves. Namun kita percaya pada sebuah kebohongan bahwa kita akan lebih baik memerintah dan berkuasa atas diri kita sendiri. And to rule over the world apart from Him. And so we fell and do fall into sin and death. Dan atas dunia terpisah darinya sehingga kita jatuh dan jatuh ke dalam dosa dan kepada kematian. So at the cross we see Jesus arrayed as a mockery of kingship. Di kayu salib kita melihat Yesus berpakaian seperti olok-olokan terhadap jabatannya sebagai raja. Broken, bleeding, and spat upon by those that He should rule. Hancur, berdarah, diludahi oleh mereka yang seharusnya Dia pimpin. The crown of thorns, the purple robe, the mocking praise. Mahkota duri, jubah ungu, pujian yang mengejek. And the binding and condemnation unto death. Ikatan dan kutukan sampai mati. We had thought that freeing ourselves from God would be our glory, our crowning achievement. Kita mengira bahwa membebaskan diri kita dari Tuhan akan menjadikan kemuliaan kita. But we look now in the mirror of Jesus and see our true state. Tetapi sekarang kita melihat ke cermin Yesus dan melihat keadaan kita yang sebenarnya. Where there should be kings and queens, shepherding creation in the joy and wisdom and abundance of our Creator. Di mana seharusnya ada raja, ada ratu yang menggembalakan ciptaannya dalam sukacita dan kebijaksanaan dan kelimpahan pencipta kita. We find ourselves broken, exhausted, and mired in death.
Justru kita mendapati diri kita hancur, lelah, terperosok di dalam kematian. Behold the man, Pilate declares. Lihatlah manusia itu, kata Pilatus. And we know that in this suffering King, Jesus, we are invited to find ourselves. Dan kita tahu bahwa dalam diri raja yang menderita ini, Yesus, kita diundang untuk menemukan diri kita sendiri. Next, Berikutnya, behold your King. lihatlah rajamu. In John 19, verse 14. Now it was the day of preparation for the Passover. It was the 6th hour, and Pilate said to the Jews, behold your king. Yohanes 19 mulai ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. They cried out, away with him, crucify him. Mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Pilate said to them, shall I crucify your king? Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain dari Kaisar. So he delivered him over to them to be crucified. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. In the darkness of Jesus' mockery and suffering and death, we see who and where we are. Jika dalam kegelapan, ejekan, penderitaan, dan kematian Yesus, kita bisa melihat siapa dan di mana kita berada. And in the testimony of Pilate and the response of the religious leaders and crowds, we see how we got here. Dalam kesaksian Pilatus dan tanggapan para pemimpin agama dan orang banyak, kita melihat bagaimana kita bisa sampai di titik ini. That from the beginning of our story, through the ongoing battle within our own hearts even today, bahwa dari awal kisah kita hingga pergumulan yang terus berlangsung di dalam hati kita sendiri, bahkan hingga hari ini, we have been tempted to reject God as our king, to refuse and run from the kingship of God. kita telah tergoda untuk menolak Tuhan sebagai Raja kita, menolak dan lari dari kerajaan Tuhan. Throughout John's account, we see a number of instances where people unintentionally or accidentally speak the truth. Ini sepanjang kisah Yohanes kita melihat sejumlah contoh di mana orang-orang secara tidak sengaja atau tidak bermaksud ternyata mengatakan kebenaran. And most strikingly here, that when Pilate declares, behold your king, he means this as mockery. Yang paling mencolok di sini bahwa ketika Pilatus menyatakan lihatlah rajamu, ia bermaksud ini sebagai ejekan. But in fact, what he says is profoundly true. Namun sebenarnya apa yang ia katakan itu sangatlah benar. In spite of all appearances, this Jesus is the king. Terlepas dari semua penampilan, Yesus ini adalah raja. And likewise, the response of the Jewish leaders is unknowingly true and genuine. Dan juga tanggapan dari pemimpin Yahudi tanpa disadari itu benar dan tulus. That presented with their rightful king and Lord, their response is that he should be cast out and put to death. Dihadapkan dengan raja dan Tuhan mereka yang sah, yang sebenarnya tanggapan mereka adalah bahwa ia harus diusir dan dihukum mati. They cry out, crucify him. We have no king but Caesar. Mereka katakan salibkan dia, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. In Luke 6:45, Jesus has said that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lukas 6 ayat 45 katakan bahwa karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. And what is in the heart of mankind is the rejection of God's kingship. Dan yang ada di hati manusia adalah penolakan terhadap kekuasaan Allah sebagai raja. Really, it has nearly always been this way. Sebenarnya ya hal ini hampir selalu terjadi. In the story of the fall in Genesis 3, Yep. Di dalam Kejadian pasal ketiga ya tentang kisah kejatuhan. We also see it strikingly in 1 Samuel chapter 8 as Israel rejects God's kingship. Kita melihat juga secara mencolok dalam 1 Samuel pasal 8 ketika Israel menolak kekuasaan Allah sebagai raja in favor of being led by a strong man like the rest of the nations around them.
demi dipimpin oleh seseorang yang kuat seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. From 1 Samuel chapter 8, we hear, "Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him." Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Behold, you are old and your sons do not walk in your ways. engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Now appoint for us a king to judge us like all the nations." Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." Seperti pada segala bangsa, tetapi itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. And Samuel prayed to the Lord. Samuel berdoa kepada Tuhan, And the Lord said to Samuel, "Obey the voice of the people in all that they say to you. dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. For they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them." Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Here in John, "Behold your king," Pilate says. Di sini dalam buku Yohanes ya Pilatus katakan, lihatlah rajamu. And the people cry out, "Crucify him." Dan orang-orang berteriak, salibkan dia. And such is the darkness of our own hearts, the blindness of our flesh, that we cannot comprehend and receive God as king. Begitulah sebenarnya gelapnya hati kita sendiri dan kebutaan daging kita, sehingga kita tidak dapat memahami dan menerima Tuhan sebagai raja kita. And it's here that our rejection of God and his leadership reaches its pinnacle. Dan di sini penolakan kita terhadap Tuhan dan kepemimpinannya mencapai puncaknya. God comes to us in the flesh, and our response is to kill him. Ketika dia datang kepada kita dalam daging, tanggapan kita adalah membunuhnya. And so we pray, "Lord, have mercy on us. We do not know what it is that we have done." Lalu kita berdoa, Tuhan kasihanilah kami tidak tahu apa yang telah kami lakukan. John leads us to the foot of the cross and says, "Behold your king." Yohanes ini menuntun kita kepada kaki salib dan berkata, lihatlah rajamu. Will we see him there? Will we receive him? Apakah kita akan melihat dia? Akankah kita menerima dia? Will we repent, fall down before him, and through the cross find our way into life again? Akankah kita bertobat, tersungkur di hadapannya, dan melalui salib kita boleh menemukan jalan kita kepada kehidupan lagi? We continue in verse 18. "There they crucified him with two others, one on either side, and Jesus between them." Kita lanjut ke ayat yang ke-18, dikatakan, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross, and it read, "Jesus of Nazareth, King of the Jews." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. In verse 25, "Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene." Lanjut ke ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, he said to his mother, "Woman, behold your son." berkatalah ia kepada ibunya, inilah anakmu. And he said to the disciple, "Behold your mother." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. And from that hour the disciple took her into his own home. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, "I thirst." Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada di dalam kitab suci, aku haus. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. And he bowed his head and gave up his spirit. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. So behold the man, and behold your king. In Jesus, at the foot of his cross, we see ourselves. Lihatlah manusia itu, lihatlah rajamu. Jadi di dalam Yesus, di kaki salibnya, kita melihat diri kita sendiri. We see ourselves in the depths of the darkness of our sin and rejection of God. Kita melihat diri kita sendiri dalam kegelapan dosa, kedalaman dosa, dan penolakan terhadap Tuhan. And we see the terrible reality of the world that we have made as a result. Dan kita melihat kenyataan mengerikan dari dunia yang telah kita ciptakan sebagai akibat dari dosa. But greater than the darkness, and right in the midst of it, there shines Jesus. Namun lebih besar dari kegelapan itu, tepat di tengah-tengahnya bersinarlah Yesus. The sovereign King, giving his life for us in love. Raja yang berdaulat, yang memberikan nyawanya bagi kita di dalam kasih. For the entirety of his account leading up to the cross of Jesus, John has been very clear that Jesus is Lord and Master of all that will happen. Sepanjang kisah penyalipan Yesus, Yohanes telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan penguasa atas semua yang telah terjadi. Including his own suffering and his death. Termasuk penderitaan dan kematiannya sendiri. He's never even for a moment taken unawares or overcome by the darkness. Ia tidak pernah, bahkan untuk sesaat, lengah dan dikuasai oleh kegelapan. And so even here, as he hangs upon the cross in the depths of agony, we find his gaze turned toward us, his people, in love. Jadi bahkan di sini saat ia tergantung di kayu salib dalam penderitaan yang mendalam, kita bisa melihat tatapannya tertuju kepada kita, umatnya dalam kasih. The first two beholds belong to Pilate, but it's ultimately Jesus who commands and directs our attention. Dua kata pertama lihatlah itu diucapkan oleh Pilatus ya, tetapi pada akhirnya Yesuslah yang memerintahkan dan mengarahkan perhatian kita. Behold your mother, he says. Behold your son. Lihatlah ibumu dan lihatlah anakmu. Through his death, Jesus is creating a whole new family. Melalui kematiannya, Yesus menciptakan sebuah keluarga yang baru. A new humanity. Kemanusiaan yang baru. An entirely new creation born out of his love for us and his freely given blood. Ciptaan yang sama sekali baru, yang lahir dari kasihnya bagi kita dan darahnya yang diberikan dengan cuma-cuma. And we need to be clear that it is his life and blood that is given, not taken. Dan hidup dan darahnya lah yang harus kita jelas mengerti, yang diberikan, bukan diambil. John says that when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." He bowed his head and gave up his spirit. Yohanes mencatat sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jesus, Lord to the end, Lord even in death. Yesus Tuhan sampai akhir, Tuhan bahkan dalam kematian. Lord, perfect in self-giving love. Tuhan yang sempurna dalam kasih yang mengorbankan diri. The Lord who will make all things new, who will make us new. Tuhan yang akan membuat segala sesuatu menjadi baru, yang akan membuat kita menjadi baru. If we would see him and receive him. Jika kita mau melihat dan menerima dia. We remember the words of this song of the church. Ini ada sebuah lagu ya, kalau saudara ingat. This is my Father's world, oh let me ne'er forget. Ini adalah dunia Bapakku, jangan biarkan aku lupa. That though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. Bahwa meskipun kesalahan tampaknya begitu kuat, namun Tuhan adalah penguasa. This is my Father's world, why should my heart be sad? Ini adalah dunia Bapakku, mengapa hatiku harus sedih? The Lord is king, let the heavens ring. God reigns, let the earth be glad. Tuhan adalah raja, biarlah surga bergema,
Tuhan memerintah, biarlah bumi bersuka cita. So when we look at the cross, despite all the darkness, John intends that we should behold Jesus. Ketika kita memandang salib, meskipun di dalam kegelapan, Yohanes bermaksud agar kita boleh memandang Yesus sendiri. That we would behold the light shining out in the midst. Lihatlah terang yang bersinar di tengah-tengah kita. And so behold the King. Lihatlah Sang Raja. Behold the King, and repent and believe and live. Lihatlah Sang Raja, bertobatlah, percayalah, dan hiduplah. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Nah, firman Tuhan. Let me pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you for your word. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. And thank you all the more for your cross. Terima kasih buat salib-Mu. Lord, that you, perfect in love and perfect in power, Engkau adalah sempurna di dalam kasih dan sempurna di dalam kuasa. would come to us and give yourself for us. Engkau datang kepada kami dan memberikan segalanya untuk kami Tuhan. It is a gift more than we can comprehend. Engkau telah memberi lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan. And we thank you, Lord Jesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Thank you, Pastor. So I would like to invite you to stand up with me together as we prepare to take part.